सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ ही मुझे लगा कि आज का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग होगा। मैंने बिस्तर छोड़ा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। आज मेरा दिल मामूल से ज़्यादा धड़क रहा था, जैसे उसे मालूम हो कि स्कूल की चार दीवारी में कोई ऐसी शय मुंतज़िर है जो मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख मोड़ देगी। मैं 8वीं जमात का तालबलम था। ज़िंदगी की राहों में मेरी टांग की हड्डी टूटने और 2 साल स्कूल से दूर रहने के कर्ब ने मुझे अपनी जमात के दीगर बच्चों से उम्र में बड़ा कर दिया था। लेकिन इस उम्र के फ़र्क ने मेरे अंदर की वो मासूमियत नहीं मारी थी जो पहली मोहब्बत के इंतज़ार में तड़पती है। मैंने नाश्ते की मेज़ पे अम्मी के हाथों की बनी चाय का कप उठाया, लेकिन मेरा ध्यान नाश्ते में नहीं बल्कि स्कूल के उस गेट पे था जहाँ मुझे पहुँचना था। अम्मी ने मुझे देखते हुए कहा कि आज तुम बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? मैंने बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और बैग कंधे पे लटका के घर से निकल गया। मेरी साइकिल के पैडल तेज़ी से घूम रहे थे और ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, जैसे मुझे किसी अनजाने सफ़र पे जाने का इशारा कर रही हो। मैं स्कूल के मरकज़ी गेट पे पहुंचा तो वहां तालिब इल्मों का हजूम था। मैं भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ गया। दिल में एक अजीब सी खलबली थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। जब मैं अपनी क्लास के दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने अंदर झांका तो देखा कि क्लास में एक नया चेहरा मौजूद था। वो एक लड़की थी जो कल ही हमारी क्लास में दाखिल हुई थी, मगर कल मैंने उसे इतनी तवज्जो से नहीं देखा था। आज जैसे ही मेरी नज़र उस पे पड़ी तो मेरा सांस लेना मुहाल हो गया। वो अपनी डेस्क पे खामोशी से बैठी थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मासूमियत थी जो सीधा मेरे दिल के तारों को छेड़ गई। मैंने उसके साथ वाली खाली कुर्सी देखी और बिना सोचे समझे वहां जाके बैठ गया। उसकी मौजूदगी का एहसास मेरे इर्द गिर्द एक दायरा सा बना रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए अपनी किताब के औराक पलट रही थी। उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पे आ रही थी और वो उसे बार बार कान के पीछे कर रही थी। ये छोटी सी हरकत मुझे सहर ज़्यादा कर रही थी। मैंने उसे महसूस किया कि वो थोड़ी घबराई हुई है। वो मुझसे बात नहीं कर रही और ना ही उससे मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था कि मैं उससे क्या बात करूं। मैंने अपनी किताबें निकाली और उसे देखने का कोई मौका ज़ाया न किया। सारा दिन क्लास के अंदर की वो खामोशी जो उस्ताद के लेक्चर के दरमियान थी, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन खामोशी बन गई। मैंने उसे बार बार देखा। वो कितनी नाजुक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल हो जो अभी अभी किसी बाग से तोड़ के लाया गया हो। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं बस उसे देखता रहा। उसे देखने का ये अमल मेरे लिए नशे जैसा था, जिससे मैं बाहर नहीं निकलना चाहता था। क्लास के बाकी लड़के आपस में बातें कर रहे थे, मगर मैं उनसे कटा हुआ था। मेरा पूरा वजूद बस उस एक वजूद के गिर्द घूम रहा था। मुझे महसूस हुआ कि ये वही है जिसका मुझे इंतज़ार था। ये वो है जिसकी कमी मेरी अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर देगी। सारा दिन गुज़र गया, लेकिन वो एक लम्हा भी मेरे दिमाग से ना निकला। कभी वो पेंसिल से अपनी कॉपी पे कुछ लिखती तो कभी अपने सर को थोड़ा-सा झुका लेती। ये तमाम हरकत मेरे दिल पर नक्श होती जा रही थीं। मैं सोच रहा था कि उसका नाम क्या होगा, उसका घर कहाँ होगा, वो कैसा महसूस कर रही होगी। क्या उसे भी मेरी मौजूदगी का एहसास हो रहा है? क्या वो भी मुझे देख रही है? क्या मैं उसे इतना अच्छा लग रहा हूँ जितना वो मुझे लग रही है? ये तमाम सवालात मेरे ज़हन में एक तूफ़ान की तरह उमड़ रहे थे और मैं उस तूफ़ान में डूबता चला जा रहा था। जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी खुशियों को मुझसे छीन लिया है। सब बच्चे बाहर भाग रहे थे, लेकिन मैं अपनी जगह पे साकित बैठा रहा। वो भी अपना बैग समेटी और आहिस्ता कदमों से बाहर निकल गई। मैं भी भाग के क्लास से बाहर निकला और सहन को पार करके गेट की तरफ पहुंचा। वो गेट के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी। मैंने देखा वो रो रही है। उसके आंसू उसके रुखसारों पे गिर रहे थे और वह अपनी आंखों को मल रही थी। उसकी हालत देख के मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और मेरे कदम रुक गए। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। वो बोली कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तक मेरे बाबा मुझे लेने नहीं आए। ये जगह मेरे लिए नई है। हमने कल ही यहाँ करीब मोहल्ले में एक घर किराए पे लिया है और मुझे रास्ते का पता नहीं। उसका ये कहना मेरे लिए एक मौका था। उसके दुख ने मुझे इस तरह छू लिया जैसे वो मेरा अपना दुख हो। मैं उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ से मेरे बाबा के फ़ोन से तुम अपने बाबा को कॉल कर लेना, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने बाबा के ना आने के खौफ से सहमी हुई थी। वो बार बार गेट की तरफ देख रही थी कि शायद उसके बाबा आ जाएं। मैं उसके पास खड़ा रहा और उससे बातें करता रहा ताकि उसका डर थोड़ा कम हो जाए। इसी दौरान एक बाइक गेट के पास आके रुकी। उसके बाबा आ चुके थे। उसे भाग के अपने बाबा को बताया कि मैंने उसकी कितनी मदद की और ये लड़का कितना अच्छा है। उसके बाबा ने मेरी तरफ देखा और मेरे सर पे प्यार से हाथ रखा और शुक्रिया अदा करते हुए बोले कि बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये बहुत जल्दी डर जाती है, ये बहुत मासूम है, और ये कह के वो उसे बाइक पे बिठा के ले गए।
मैं अपनी साइकिल के पास खड़ा उन्हें देखता रहा और जैसे ही वो मेरी नज़रों से ओझल हुई, मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा भी उनके साथ चला गया हो। मैंने अपनी साइकिल चलाना शुरू की, मगर मेरे ज़हन में सिर्फ़ वही लड़की थी जिसका नाम अभी तक मैंने नहीं जाना था। मैं खुद से पूछ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है ये? कैसा एहसास है जो मुझे अपने काबू में कर रहा है? मैं साइकिल चला रहा था, लेकिन मेरा दिल वहीं स्कूल के गेट पे उस लड़की के साथ था। मुझे लग रहा था कि अब मैं उसके बगैर कभी नहीं रह पाऊँगा, जबकि उसने मुझसे कोई ख़ास बात भी नहीं की थी। मगर ये पहली बार था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गहरा एहसास महसूस किया था। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद बदल गया है। वो स्कूल में तो मेरे साथ ही, मगर अब वो मेरे दिल के हर कोने में बिखर गई थी। मैंने साइकिल चलाई और घर पहुंचा, मगर मेरी सोचें वहीं अटकी हुई थीं। मैंने उस वक्त सोचा कि मैं उसे कल फिर देखूंगा और मैं इस बार उससे उसका नाम ज़रूर पूछूंगा और हम दोस्त बनेंगे, और फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और मैं उससे कभी जुदा नहीं हूँगा। यही वो वक्त था जब मैंने अपनी मोहब्बत के पहले जीने पे कदम रखा और मुझे मालूम नहीं था कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। मगर मैं उस रास्ते पे चल पड़ा था, अपनी सारी खुशियों को उस लड़की के नाम करके। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो घर का माहौल हमेशा की तरह पुरसकून था, मगर मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। मेरे वजूद का हर ज़र्रा उस लड़की के नाम की तस्वीर पढ़ रहा था। मैं अपनी साइकिल एक तरफ फेंक के अपने बिस्तर पे गिर गया। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन स्कूल के गेट पे उसका वो मासूम चेहरा और वो सहमे हुए अंदाज मेरे जहन के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। अम्मी कमरे में दाखिल हुई, उनके हाथों में दोपहर के खाने की प्लेट थी। वो मेरे करीब आके बैठ गईं और बहुत प्यार से कहने लगीं कि क्या हुआ है बेटा? तुमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और इतने खामोश क्यों हो? तुम स्कूल से आए तो किसी से बात तक नहीं की। क्या स्कूल में कोई परेशानी हुई है? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? मैंने उनकी तरफ देखे बिना करवट ले ली और कहा, अम्मी आप जाके काम करें, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस दिल नहीं चाह रहा खाने का। मेरी माँ को अंदाज़ा नहीं था कि मेरा दिल किस कैफियत से गुजर रहा है। वो थोड़ी देर मेरे सर पे हाथ फेरती रहीं और फिर मायूस होकर कमरे से बाहर निकल गईं। जैसे ही वो गई, मैं उठ के बैठ गया और कमरे की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने सोचा अगर मैं उन्हें बता दूं कि मुझे मोहब्बत हो गई है तो शायद वो मुझे समझें या फिर मुझे डांटे, मगर मैं किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं रखता था। मैं बस उसे अपने ज़हन के किसी कोने में छुपा के रखना चाहता था। सारा दिन यूं ही गुजर गया। मैंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया और ना ही किसी और से कोई बात की। घर के बाकी अफराद भी मेरी खामोशी से हैरान थे, मगर मैं उनके लिए एक अनजान सा बन के रह गया। जब रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया और कमरे में रोशनी सिर्फ एक बल्ब की मध्यम सी किरण थी, तब दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी बड़ी बहन यानी आपा कमरे में दाखिल हुई। वो हमेशा की तरह मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आती थीं। उनके हाथ में खाने की एक ट्रे थी जिससे उठती हुई भाप की खुशबू कमरे में फैल गई। उन्होंने ट्रे मेज़ पे रखी और मेरे पास आके बैठ गईं। वो मेरी खामोशी की वजह जानना चाहती थीं। कहने लगीं कि आखिर किस चीज़ की नाराज़गी है? तुमने साइकिल का कहा तो हमने तुम्हें फ़ौरन नई साइकिल खरीद के दी। अब तुम क्या चाहते हो? क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? तुम ऐसे खाना छोड़ के क्यों बैठ गए हो? क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे? मैंने उनकी तरफ देखा और दबी हुई आवाज़ में कहा कि आपा, आप नहीं समझेंगी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरा दिल नहीं है खाने का। अम्मा तो हर छोटी बात पे इशू बना देती हैं, आप प्लीज़ जाएँ और मुझे अकेले छोड़ दें। वो अभी बात कर ही रही थी कि अब्बा भी कमरे में आ गए। उन्होंने मेरी हालत देखी तो उनके चेहरे पे फ़िक्रमंदी के आसार नुमायाँ हो गए। वो मेरे करीब आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, बेटा तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हमने तुम्हारे लिए कितने ख्वाब सजा रखे हैं। हम चाहते हैं तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। तुम्हारी कामयाबी ही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अब्बा के उन अल्फाज ने मेरे दिल के किसी बंद गोशे को खोल दिया। मुझे लगा जैसे वो मेरी फ़िक्र कर रहे हैं और मेरी ज़िंदगी के हर मरहले में मेरे साथ हैं। मेरे चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो मेरे बड़े होने की बात कर रहे थे और मैं जानता था कि बड़े होने का मतलब है शादी, और शादी का मतलब है कि मैं उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ। मेरा दिल जो कुछ देर पहले उदासी में डूबा हुआ था, अब वो एक नई उम्मीद के साथ धड़कने लगा। मैंने अब्बा की तरफ देखा और एक शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ उनसे सवाल किया, अब्बा आप किस उम्र में मेरी शादी करेंगे? अब्बा के चेहरे पे हैरत के साथ साथ एक हल्की सी नरमी भी आ गई। उन्होंने मेरे सर पे प्यार से एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और मुस्कुरा के बोले, अभी तुम इतने से हो और अभी से शादी की बात करने लगे हो? चुपचाप खाना खाओ और अपनी माँ को तंग करना बंद करो। अभी तुम्हारी पढ़ाई के दिन है और अभी से ये सोच है तुम्हारे जहन में नहीं आनी चाहिए। ये कह के अब्बा वहां से मुस्कुराते हुए चले गए और आप अभी मुझे खाना खाने का कहकर बाहर निकल गईं। मैं अकेला रह गया था, मगर अब मैं अकेला नहीं था।
میرے ذہن میں وہ لڑکی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ مجھے لگا کہ وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا اور میں بہت جلدی بڑا ہو جاؤں گا اور میری شادی ہوگی۔ اب میری ساری فکر دور ہو گئی تھی۔ میں نے اطمینان سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اپنے بستر پہ لیٹ کر خوابوں میں کھو گیا۔ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوری کائنات میری خواہشات کے ساتھ کھڑی ہے اور محبت کا ملنا اب کوئی مشکل کام نہیں بلکہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور تصور کیا کہ کل اسکول میں سب سے پہلے جاؤں گا اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس سے اس کا نام پوچھوں گا۔ میں اس وقت خوابوں کی دنیا میں تھا جہاں صرف وہ تھی، میں تھا اور وہ خوشیاں تھیں جن کا ہم دونوں انتظار کر رہے تھے۔ میری زندگی کا یہ پہلا بڑا فیصلہ تھا جو میں نے اس کے نام کر لیا، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا اگلا ہر قدم صرف اور صرف اسی کی طرف ہوگا اور وہ میرا مقدر بن کے رہے گی۔ میں نے سکون کی سانس لی اور گہری نیند میں سو گیا، اس امید کے ساتھ کہ صبح جب سورج طلوع ہوگا تو وہ میرے لیے نئی خوشیاں اور اس کا ساتھ لے کے آئے گا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے میری آنکھوں کو چھوا تو میں بستر سے ایسے اچھل کے اٹھا جیسے میرے وجود میں بجلی بھر گئی ہو۔ مجھے آج اسکول جانے کی ایسی جلدی تھی کہ میں نے وقت کا اندازہ ہی نہ کیا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ کچن سے ناشتے کی مہک آ رہی تھی۔ امی نے میز پہ پراٹھے اور چائے سجا رکھی تھی۔ امی مجھے دیکھ کے مسکرائیں اور بولیں، آج کیا بات ہے جو اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ آؤ پہلے ناشتہ کر لو تاکہ اسکول میں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے صرف اس کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے ایک کپ چائے کا اٹھایا اور جلدی سے اسے ختم کیا۔ امی بار بار مجھے پراٹھا کھانے کا کہہ رہی تھیں اور میں بس اپنی کتابیں سمیٹنے میں لگا تھا۔ امی نے مجھے آوازیں دیں اور ڈانٹا کہ ناشتہ کیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہاری عادت اچھی نہیں۔ مگر ان کی ڈانٹ کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور گھر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اپنی سائیکل اٹھائی اور اس پہ سوار ہو کے اسکول کی طرف ایسے بھاگنے لگا جیسے کوئی ریس جیتنی ہو۔ میری سائیکل کے پیڈل تیزی سے گھوم رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا میرے بالوں کو چھو کے گزر رہی تھی۔ میرے دل میں اس سے ملنے کی ایسی تڑپ تھی کہ میں راستے کی کسی بھی رکاوٹ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں جلد سے جلد اسکول پہنچنا چاہتا تھا۔ اسکول کے گیٹ پہ پہنچ کے میں نے اپنی سائیکل ایک طرف کی اور بھاگتا ہوا کلاس روم کی طرف گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے سب سے پہلے اس کرسی کو دیکھا جہاں وہ بیٹھتی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کرسی خالی پڑی تھی اور وہ جگہ مجھے ویران لگی۔ میں اندر داخل ہوا اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا، لیکن میری نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں کہ شاید وہ ابھی آ جائے گی۔ میں نے اپنی کتابیں کھولی مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میں نے کلاس کے باقی بچوں کو ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہوگی۔ میں نے وقت دیکھا اور کلاس کے شروع ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر جب استاد اندر آیا اور اس کی کرسی ابھی بھی خالی تھی تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی سہیلی کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے والی ڈیسک پہ بیٹھی تھی۔ میں نے اشارے سے اس سے پوچھا وہ کہاں ہے تو اس نے اپنے کندھے اچکائے اور منہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم، نائلہ آج کیوں نہیں آئی؟ یہ سنتے ہی میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے لگا جیسے کلاس کا ماحول میرے خلاف ہو گیا ہو اور وہاں کا سناٹا مجھے کھانے لگا ہو۔ سارا دن کلاس میں میری حالت عجیب سی تھی۔ نہ میرا پڑھائی میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کسی اور کام میں۔ میں بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ نائلہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کیا وہ بیمار تو نہیں ہو گئی؟ کیا وہ کل آئے گی یا نہیں؟ یہ سوچے مجھے سارا دن تڑپاتی رہی۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی امی نے پھر سے کھانا پیش کیا مگر میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں جا کے منہ چھپا کے لیٹ گیا۔ امی میری یہ حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے ابا کو آواز دی اور کمرے کے باہر کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ پہلے ایسا تو نہیں تھا، اس کے دل میں نہ جانے کون سا دکھ چھپا ہے۔ میں نے سب کچھ سن لیا مگر میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میری بے چینی کا سبب صرف اور صرف نائلہ تھی جو آج اسکول نہیں آئی تھی۔ 4 دن تک میری زندگی جیسے کسی ویران صحرا میں بدل گئی۔ نائلہ کا اسکول نہ آنا میرے لیے کسی بڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ میں ہر صبح اٹھتا تو اس امید کے ساتھ کہ آج شاید اسے دیکھ لوں، مگر ہر دن کی شام میری مایوسی کو مزید گہرا کر جاتی۔ میں نے گھر میں بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ کھانا میرے سامنے آتا اور میں اسے دیکھ کے ہی کراہیت محسوس کرتا۔ مجھے لگتا تھا اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ امی اور ابا پریشان تھے لیکن ان کی پریشانی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ میرا سارا وجود صرف نائلہ کی غیر موجودگی کے غم میں گھلا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ گھڑی کی ٹک ٹک مجھے ایسا لگتا تھا جیسے نائلہ کی دوری کا وقت گن رہی ہے۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور کمرے کے کونے میں دبک کے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ 4 دن میرے لیے 4 سالوں کی طرح طویل تھے اور میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نائلہ کو مزید یاد کر رہا تھا۔
फिर 5वें दिन की सुबह आई। मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, मगर एक नामालूम सी उम्मीद मुझे खींच के ले गई। मैं मुंह लटकाए बोझल कदमों के साथ क्लास में दाखिल हुआ। मुझे पक्का यकीन था कि आज भी नायला नहीं आएगी और मैं एक बार फिर खाली सीट देख के टूट जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी डेस्क की तरफ नज़र डाली तो मेरी आंखें चमक उठी। नायला वहाँ बैठी थी। उसका चेहरा कुछ जर्द लग रहा था, मगर मुझे वो आज भी दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगी। मैंने अपना बैग एक तरफ फेंका और दौड़ के उसके पास जाके बैठ गया। उसने मुझे अचानक अपने पास आते देखा तो हैरानी से मुझे तकने लगी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी क्योंकि लड़का उसके लिए इतना बेचैन हो सकता है। मैंने सांस रोके हुए उससे पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। मेरी ये बात सुन के वो कुछ पल खामोश रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली कि मेरी तबीयत ख़राब थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। उसकी आवाज़ में वही मिठास थी जो पहले दिन मुझे महसूस हुई थी। मैंने उसके साथ वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। वो मुझसे कहने लगी, आज के सबक के बारे में मुझे बता दो वरना सर मुझे डांटेंगे। मैंने मुस्कुरा के अपनी कॉपी उसके सामने रखी और उसे सबक के बारे में बताना शुरू कर दिया। हम दोनों पहली बार इतने करीब थे और उस दिन हमने खूब बातें की। हम हंस हंस के एक दूसरे की बातों का जवाब दे रहे थे और वो अजनबीपन जो हमारे दरमियान था वो पल भर में ख़त्म हो गया। उस दिन हमारी दोस्ती का एक ऐसा हसीन आगाज़ हुआ जिसने मेरे अंदर की तमाम मायूसियों को खुशियों में बदल दिया। मैंने महसूस किया कि नायला भी मुझे पसंद करने लगी है और हमारी ये दोस्ती अब एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जा रही है जो मेरे दिल के सबसे करीब थी। स्कूल के वो दिन अब मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन ख्वाब बन चुके थे। मैं और नायला हर दिन स्कूल में एक साथ वक्त गुजारते। हम क्लास में एक ही डेस्क पे बैठते और पढ़ाई के साथ साथ छोटी छोटी बातें करते, जिनमें एक अजीब सा सुकून होता। हमारी दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी और हम एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक दिन स्कूल के खेलों के मैदान में रेस का मुकाबला था। पूरा स्कूल मैदान में जमा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के भागा और आखिरकार मैंने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मैंने सांस फूलने के बावजूद जैसे ही मुड़ के देखा तो नायला अपनी जगह पे खड़ी होकर खुशी से तालियां बजा रही थी। उसकी आँखों में मेरे लिए जो तारीफ़ थी वो मुझे दुनिया के हर इनाम से बढ़ के लगी। फिर अगले ही दिन क्लास में टेस्ट का नतीजा आया तो नायला ने पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। मैंने अपनी नशिस्त से खड़े होकर पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ़ की और कहा कि नायला, तुम वाक़ई ज़हीन हो। वो मेरी बात सुनकर शर्मा गई और उसने मुस्कुरा के मेरा शुक्रिया अदा किया। हमारी इस छोटी-छोटी तारीफ़ों के तबादले ने हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत की बुनियाद रख दी। मैंने अपनी पॉकेट मनी को कई हफ्तों तक बचाया ताकि नायला के लिए कुछ ख़ास ख़रीद सकूं। एक दिन मैंने बाज़ार जाके एक छोटी सी खूबसूरत हार्ट शेप की क्लिप ख़रीदी और उसे कागज़ में लपेट के स्कूल ले गया। जब क्लास में मौका मिला तो मैंने वो तोहफ़ा नायला को दिया। उसे देख के फूले न समाई और बहुत खुश हुई। उसने मुझे अपने बैग से निकाल के एक चमकदार कलम तोहफे में दिया और कहा, यह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। हमारा ये छोटा सा तबादला जज्बात की एक नई दुनिया खोल रहा था। हम अक्सर स्कूल के बाद पास ही बने पार्क में चले जाते। वहाँ दरख्तों के नीचे बैठ के हम अपने मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब सजाया करते थे। एक शाम जब आसमान का रंग सुनहरी हो रहा था, मैंने हिम्मत जमा की और अपनी जेब से एक सुर्ख गुलाब निकाल के नायला के सामने पेश किया और उससे अपने दिल की बात कह दी। नायला कुछ देर खामोश रही। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो हंसते हुए बोली कि मैं तो कब से तुम्हारे इस कहने का इंतज़ार कर रही थी। उस दिन के बाद से हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक पाकीज़ा मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। हमने उसी पार्क में बैठ के अहद किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर घर वाले ना माने तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर कभी जुदा नहीं होंगे। यह अहद उस वक्त सिर्फ लफ्ज़ नहीं थे बल्कि मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी का अज़म बन चुका था। मैं उस वक्त इस खुश फहमी में था कि हमारी ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी और हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। घर का माहौल अब मेरे लिए एक अजनबी जगह की तरह हो गया था। मैं जिस्मानी तौर पे तो घर में मौजूद रहता मगर मेरी रूह और मेरा हर ख्याल पार्क में नायला के साथ गुजारे हुए लम्हों में कैद हो जाता था। मैंने घर वालों से बातचीत करना तकरीबन ख़त्म कर दिया था। मेरे चेहरे पे छाई हुई उदासी देख के और अम्मी और अब्बा दोनों बहुत परेशान रहते और वो मेरे कमरे में आते मुझसे पूछते कि मुझे क्या हुआ है, मगर मैं बस नज़रें चुरा लेता। वो नहीं जानते थे कि जिस उम्र में लड़के खेल-कूद और पढ़ाई में मसरूफ़ होते हैं, मैं उस उम्र में एक ऐसी मोहब्बत की तपिश में जल रहा था जिसका अंजाम मेरे मुक़द्दर में लिखा जा चुका था। स्कूल से छुट्टी होते ही मेरा पहला कदम घर की तरफ नहीं बल्कि उस पार्क की तरफ उठता था, जहाँ नायला मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। हम वहाँ घंटों बैठ के एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाले मुस्तक़बिल के सुनहरे ख्वाब बुनते थे। हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ये आज़ादी हमारे घर वालों के लिए कितनी बड़ी बगावत साबित होने वाली है।
ایک دن میں پارک سے بہت دیر سے گھر لوٹا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے صحن میں قدم رکھا تو ابا کو میرے سامنے میں نے کھڑا پایا۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اتنی دیر کہاں تھے اور تمہارے یہ تیور کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ میں اس وقت نائلہ کے عشق میں اس قدر دھت تھا کہ مجھے اپنی حفاظت کا بھی خیال نہ رہا۔ میں نے دھڑلے سے ابا کے سامنے سارا سچ اگل دیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نائلہ سے محبت کرتا ہوں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا اور اس قدر مارا کہ میرے جسم کا ہر حصہ درد سے چیخ اٹھا۔ مارنے کے بعد انہوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں پہنچایا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے وہاں فرش پہ بے دم پڑا تھا۔ جسم پہ لگنے والی چوٹوں کا درد اس دکھ سے کہیں کم تھا جو نائلہ سے دوری کا مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں مجھے صرف اپنے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ کسی نے کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا۔ میں پیاس اور بھوک کی شدت میں بھی بس نائلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ گھر پہ کیسی ہوگی، کیا وہ بھی میری طرح تڑپ رہی ہوگی۔ میرے اندر کا عشق اس ظلم کے بعد کم ہونے کے بجائے مزید بھڑک اٹھا تھا۔ مجھے اب یہ گھر ایک قید خانہ لگنے لگا تھا اور مجھے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں نائلہ کو نہ پا سکا تو میری زندگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ میں نے اسی اندھیرے کمرے میں اپنی محبت کو ایک جنون کا درجہ دے دیا اور مجھے اب کسی بھی چیز کا ڈر نہیں رہا تھا۔ رات بھر کی تنہائی اور کمرے کی بند دیواروں نے میرے اندر کے دکھ کو ایک نئی شدت بخشی تھی۔ میں فرش پہ پڑا اپنے وجود کو ٹٹول رہا تھا جہاں ابا کے تھپڑوں کے نشانات اب نیل بن کے ابھر رہے تھے، لیکن ان جسمانی زخموں سے زیادہ میری روح اس خیال سے زخمی تھی کہ نائلہ مجھ سے دور ہے اور مجھے اب اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ رات کے آخری پہر جب نیند کا غلبہ ہوا تو خواب میں مجھے نائلہ کا روتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے کیوں بتایا کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ اب ہم کیسے مل سکیں گے؟ میں اس سے لپٹ کے رونا چاہتا تھا مگر میری آنکھ کھل گئی اور سامنے پھر وہی اندھیری دیواریں تھیں۔ اگلی صبح مجھے دروازے پہ آہٹ سنائی دی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ تبھی دروازہ کھلا اور میری آپا اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پہ ایک اداسی تھی جو میرے لیے ہمدردی کا پیغام لیے ہوئے تھی۔ وہ میرے قریب آئیں اور بیٹھ گئیں۔ میرے چہرے پہ ابا کے ہاتھ کا نشان دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بہت نرم لہجے میں کہنے لگیں کہ تم نے یہ کیا حماقت کی؟ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، زندگی ابھی تمہارے سامنے ہے اور تم نے اس طرح کی باتیں کر کے خود کو اور ابا کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تم جانتے ہو ابا تمہیں کتنا چاہتے ہیں۔ وہ بس غصے میں تھے اور شاید تمہاری ان باتوں نے انہیں اندر سے توڑ دیا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، یہ غصہ وقت کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تم ناشتہ کر لو اور سب کچھ بھول کے دوبارہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ میں نے آپا کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں ان سے کیا کہتا کہ میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہ دنیا کی کوئی دوا نہیں بجھا سکتی۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے ناشتہ کر لیا تاکہ کسی کو مجھ پہ شک نہ ہو۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب آپا باہر گئیں تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں ابا اور امی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ امی کچن میں برتن دھونے میں مصروف ہیں اور ابا گھر کے بیرونی صحن میں کسی کام سے گئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں منتظر تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے لیکن میرا عزم پہاڑ جیسا اٹل تھا۔ میں دبے پاؤں ابا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم پہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے پکارے گا، لیکن وہاں سناٹا تھا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا اور سیدھا الماری کی طرف گیا۔ میں جانتا تھا کہ ابا اکثر اپنی بندوق کہاں رکھتے ہیں۔ میں نے پرانے کپڑوں کے پیچھے سے وہ بھاری گن نکالی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی ٹھنڈک میرے گرم جسم کو چھوئی تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے اسکول بیگ میں ڈال لیا اور اوپر سے کتابیں رکھ دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرا دل میرے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں نے اس گن کو چھو کے عہد کیا کہ آج نائلہ کے بغیر جینے کا سلسلہ ختم کر دوں گا، یا تو ہم ساتھ ہوں گے یا پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کے ایک نظر سب پہ ڈالی۔ کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ راستے بھر میں خود سے باتیں کرتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب نائلہ مجھے دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ کیا وہ میرے اس فیصلے پہ خوش ہوگی یا وہ بھی ڈر جائے گی؟ لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میری نظروں میں اب وہ صرف پاگل پن تھا جو مجھے نائلہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے اسکول کے گیٹ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے اور میں نے اس کے لیے خود کو مکمل طور پہ تیار کر لیا تھا۔ اب میرے دل میں نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی پچھتاوا۔ میں بس اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب میں نائلہ سے مل کے یہ فیصلہ سنانے والا تھا کہ اب ہمیں اس دنیا سے چلے جانا چاہیے کیونکہ ہماری محبت کو اس زمین پہ کوئی قبول کرنے والا نہیں۔
میں اپنی سائیکل پہ بیٹھا اور اسکول کی طرف نکل پڑا۔ جیسے جیسے اسکول قریب آ رہا تھا میری رفتار بڑھتی جا رہی تھی اور میرا جذبہ جنون میں بدل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اسکول کے بھاری آہنی گیٹ سے جب میں نے اپنے قدم اندر رکھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں زندگی کی روشن دنیا سے نکل کے کسی تاریک غار میں داخل ہو رہا ہوں۔ میرا جسم اندر سے ایک عجیب سی لرزش اور کپکپاہٹ میں مبتلا تھا۔ میرا بیگ کا وزن جو پہلے تو صرف کتابوں کا بوجھ تھا، اب مجھے اپنی پیٹھ پہ کسی بھاری پہاڑ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ہر قدم اٹھاتے وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ میں نے دور سے اسمبلی والے گراؤنڈ کو دیکھا جہاں بچے قطاروں میں کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن میرا دل کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ میری نظریں ہر اس جگہ کو ڈھونڈ رہی تھیں جہاں نائلہ ہو سکتی تھی۔ آخرکار میں نے اسے کلاس کی کھڑکی کے پاس اکیلے کھڑے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی، جیسے وہ بھی آنے والی کسی انہونی طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے دور سے ہی اسے ایک نظر دیکھا اور اشارے سے اسے کلاس سے نکل کر اسکول کے پچھلے ویران پورشن میں آنے کا کہا۔ وہ جس طرح سے میری طرف دیکھ کر خاموشی سے چل پڑی، اس سے مجھے لگا جیسے وہ بھی میری اس جنونی خواہش کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اسکول کے اس پچھلے حصے میں دور دور تک کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا۔ وہاں پہنچ کے میں نے اسے روک لیا۔ میری سانسیں اتنی تیزی سے چل رہی تھیں جیسے میں کوئی لمبی دوڑ کے آیا ہوں۔ میرے ماتھے سے پسینے کی بوندیں بہہ کے میری آنکھوں میں جا رہی تھیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ نائلہ، یاد کرو وہ دن جب ہم نے پارک میں بیٹھ کے قسم کھائی تھی کہ اگر دنیا اور یہ معاشرہ ہمارے درمیان دیوار بن گیا تو ہم خود کو اس دنیا سے مٹا لیں گے۔ میں تب سے ایک لمحہ بھی چین سے نہیں جی پایا۔ ہر رات جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو تمہارے بغیر گزارا ہوا ہر سیکنڈ مجھے ایک صدی کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ میں اب مزید اس ذلت، اس دوری اور اس کھوکھلی زندگی کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ میں نے دھیرے سے اپنے بیگ کی زپ کھولی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کسی ہتھوڑے کی طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے وہ گن نکالی جو اب میرے ہاتھ میں ایک ٹھنڈی اور بھیانک چیز کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نائلہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ گلاب کی طرح کھلتا تھا اب برف کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ سہم کے ایک قدم پیچھے ہٹی اور ہامتے ہوئے بولی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا ہم کوئی اور راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ کوئی ایسی جگہ جہاں ہم رہ سکیں؟ لیکن میرے کانوں پہ تو جنون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ میں نے کہا، یہی ایک راستہ ہے نائلہ جہاں نہ ابا کی مار ہوگی، نہ پابندیاں، نہ یہ اسکول ہوگا اور نہ ہی کوئی ہمیں روکنے والا ہوگا۔ ہم اس دنیا کی قید سے آزاد ہو کے اس موت کی وادی میں جا کے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے جہاں کوئی ہمیں الگ نہ کر سکے گا۔ نائلہ کے چہرے پہ خوف تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جیسے وہ مجھے روکنا چاہتی ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا جس میں کبھی میرے لیے صرف پیار ہوتا تھا، آج اس میں موت کا عکس تھا۔ میں نے کہا، نائلہ، کیا تم مجھے چھوڑ کے کہیں جاؤ گی؟ تو وہ اپنی سسکیاں دباتے ہوئے بولی، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ ہی جینا چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ سن کے مجھے لگا جیسے میرے اندر کی ساری کشمکش ختم ہو گئی ہو۔ میں نے ٹریگر پہ اپنی انگلی رکھی اور بنا ایک لمحہ سوچے فائر کر دیا۔ دھماکے کی آواز کسی بم کی طرح اسکول کے خاموش حصے میں گونجی اور میرے کانوں کے پردے جیسے پھٹ گئے۔ نائلہ کے نازک جسم سے خون کا ایک گرم فوارہ نکلا اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جو ابھی کچھ پل پہلے تک میرے نام کے لیے تڑپ رکھتی تھیں اب پتھرا گئیں۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور ایک ایسی بھیانک چیخ ماری جو شاید اسکول کے چار دیواری سے باہر بھی سنائی دی ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت خود کو گولی مار دوں تاکہ اس کی روح کو وہاں پہنچ کے پا سکوں۔ میں نے بندوق اپنی کن پٹی پہ رکھی ہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے سے کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں لڑکھڑا کے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ گن میرے ہاتھ سے چھوٹ کے دور کائی لگی فرش پہ جا گری۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں اسکول کا پین ہانپتا ہوا کھڑا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر سکتے کی حالت میں تھا۔ اس کے شور مچانے پہ پورا اسکول جیسے ایک دم حرکت میں آ گیا ہو۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ استاد بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے نائلہ کی لاش کو خون میں لت پت دیکھا تو مجھے گھیر لیا۔ میں زمین پہ بیٹھ گیا اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ میں نائلہ کے بے جان جسم کو دیکھ رہا تھا، مجھے یہ احساس تک نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پرنسپل کے دفتر میں سب کا ہجوم جمع ہو گیا۔ میرے ابا اور امی کو فوری طور پہ بلایا گیا۔ جب ابا نے میرا وہ چہرہ دیکھا جو خون کے چھینٹوں سے رنگین تھا تو وہ مجھ پہ جھپٹ پڑے، مجھے مارنے لگے، لیکن میں نے سرد مہری سے انہیں بتایا کہ میں نے ہی اسے مارا ہے کیونکہ ہم نے جینے سے زیادہ مرنے کا عہد کیا تھا۔ ماں کی چیخیں اور ابا کا غم و غصہ اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی کے سائرن نے اسکول کے سکون کو مکمل طور پہ برباد کر دیا۔ پولیس والے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔
जब वो मुझे खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेके निकले तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, नायला की लाश को। मेरे माँ बाप जमीन पे बैठे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी का मातम कर रहे थे। मैंने अपने हाथों में बंद उन लोहे की हथकड़ियों को देखा और मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ कड़ियां नहीं, बल्कि मेरी जनूनी और मेरी हमाकत का वो बोझ है जो अब पूरी ज़िंदगी मेरे साथ चलेगा। मैंने नायला को अपनी मोहब्बत के नाम पे कत्ल कर दिया और अब मैं हमेशा के लिए तन्हा था। जब पुलिस की गाड़ी स्कूल के गेट से बाहर निकली तो पीछे रह जाने वाला मंजर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि ख्वाब बन के रह गया था। मैंने गाड़ी की वो खिड़की से बाहर देखा तो स्कूल की वो इमारत जहाँ कल तक मैं अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था अब मेरे लिए कब्रिस्तान बन चुकी थी। थाने की काली कोठरी और फिर जेल की वो भारी जंजीरों वाली काल कोठरी मेरे नए ठिकाने थे। जेल का दरवाज़ा जब मेरी पुश्त के पीछे बंद हुआ तो उसकी गूंज ने मेरे कानों में वो सन्नाटा भर दिया। जेल के उस कोने में जहाँ मैं अब कैद था वहाँ की दीवारें सीलन और बू से अटी हुई थीं। फर्श पे नमी इस कदर थी कि वो ठंडक मेरी हड्डियों तक उतर जाती। एक कोने में बाथरूम की वो नाम नहाद सहूलत थी जो मेरी शराफत और इंसानियत को रोज़ाना की बुनियाद पे मजरू करती थी। मैं पहले दिन जेल की फर्श पे इस तरह पड़ा रहा जैसे कोई मुर्दा जिस्म हो। मेरी आंखों के सामने नायला का वो आखिरी मंजर एक फिल्म की तरह चल रहा था। वो मंजर जिसमें नायला की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी, लेकिन जैसे ही गोली उसके सीने से पार हुई उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ और कर्ब आया जिसने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया। मैं रात को सोते सोते अचानक उठ के बैठ जाता और अंधेरे में मुझे नायला की वो आखिरी चीख सुनाई देती जो मेरे कानों में किसी जहरीले तीर की तरह पेवस्त हो गई थी। मैं अपने हाथों को देखता तो मुझे उन पे नायला का खून नजर आता। मैं उन हाथों को जेल की खुरदरी दीवारों पर रगड़ता ताकि ये खून का धब्बा साफ हो जाए, लेकिन वो मिटता नहीं था। जेल का खाना मेरे लिए किसी जहर के प्याले से कम नहीं था। वही खाना जो कल तक माँ अपने हाथों से मुझे खिलाती थी, आज वही मेरे लिए एक बोझ बन गया था। महकने वाला मुंह में डालता तो मुझे नायला का वो बेजान चेहरा याद आ जाता जिसके लिए मैंने ये सब किया था। मेरी भूख मर चुकी थी। मैं दिन में सिर्फ पानी के चंद घूंट पी के गुजारा करता था। मैं जेल की सलाखों को पकड़ के बाहर देखता तो मुझे लगता कि पूरी दुनिया मुझ पे हंस रही है। मेरी उम्र का ये हिस्सा जो हंसी मजाक और पढ़ाई का था वो अब जंजीरों और पहरेदारों की गालियों की नजर हो रहा था। मैं तन्हाई में अपने घुटनों को छाती से लगा के घंटों रोता रहता। मैं 15 साल की सजा का सोच के अपने आप को कोसने लगता। मैं सोचता कि मैंने आखिर ये क्या किया। क्या एक मोहब्बत का नाम लेके मैं इतना बड़ा जालिम बन सकता था? मैं अपने दिल के बंद गोशों को कुरेदता तो वहां सिर्फ और सिर्फ पछतावा और मायूसी मिलती थी। मैं रात भर करवटें बदलता और सोचता कि अगर आज मैं वापस जा सकूं तो मैं क्या करूंगा। क्या मैं नायला को दोबारा जिंदा कर सकूंगा? लेकिन सब महज खाम ख्याली थी जिसने मुझे कातिल बना दिया था। मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के चक्कर में खुद उसे ही मिटा दिया। अब पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं हर वक्त बस इसी सोच में डूबा रहता कि मैंने किस कदर बड़ी हमाकत की और अपने माँ बाप के उन तमाम ख्वाबों को खाक में मिला दिया जो उन्होंने मेरी कामयाबी के लिए देखे थे। वो माँ जिसने मुझे अपनी उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, आज वही माँ मेरी वजह से गलत तरबियत पर बदनाम हो रही थी। मेरी इस खुदगर्जी ने ना सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह की बल्कि मेरे घर का हर चिराग भी बुझा दिया। मैं जेल की दीवारों को देख के ये सोचता कि मैं कितना बड़ा बुज़दिल हूँ कि मैंने नायला की जान ले ली और खुद जिंदा रहने की सजा भुगत रहा हूँ। जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाले उन तवील और कर्बनाक महीनों के दौरान जिंदगी सिर्फ वक्त का एक बेमानी बहाव बन के रह गई। मेरी तन्हाई का सकूत अक्सर मुलाकातों की आमद से टूटता था, लेकिन वो मुलाकातें सकून के बजाय मेरे जख्मों को मजीद हरा कर जाती। एक रोज मुलाकात के कमरे से पैगाम मिला कि घर वाले आए हैं। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया क्योंकि मैं जानता था कि उनके चेहरे पे पड़ने वाली हर शिकन मेरे गुनाहों की गवाह है। जब मैं भारी कदमों के साथ सलाखों के पार पहुंचा तो सामने माँ, अब्बा और आपा को देखा। माँ को देख के मेरी रूह कांप उठी। उनके चेहरे पे दुखों के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मुझे देखते ही माँ के लबों से एक दर्दनाक चीख निकली। वह अपनी चादर से मुंह छुपा के ऐसे रोने लगी जैसे उनका कलेजा फट रहा हो। आपा के आंसू खामोशी से बह रहे थे। उनकी आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि वो गहरा सदमा था जो मेरे हाथों हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ थी अब्बा का खामोश चेहरा था। उनकी कमर झुक गई थी। उनकी आंखों में मेरे लिए कोई बाप वाला प्यार नहीं बल्कि एक ऐसी नफरत और कर्ब था जिसने उनके वजूद को पत्थर कर दिया था। कुछ देर तो खामोशी का राज रहा। सिर्फ माँ और आपा की सिसकियों की आवाज़ गूंजती रही। फिर अब्बा ने आहिस्ता लेकिन लरजती हुई आवाज़ में बात शुरू की। उनके अल्फाज का हर हरफ मेरे सीने में तीर की तरह पेवस्त हो रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की, तुम्हें अपनी आंखों का तारा समझा, लेकिन तुमने मेरे एतमाद का क्या सिला दिया?
तुमने ना सिर्फ उस बच्ची की ज़िंदगी छीनी जिसके माँ बाप ने उसे भरोसा करके स्कूल भेजा, बल्कि तुमने हमारी इज्जत, हमारा सुकून और हमारी ज़िंदगी का हर रोशन पहलू हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब्बा की आवाज़ में एक ऐसा पथराव था जो किसी भी रहम की उम्मीद को ख़त्म कर रहा था। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, तुमने जो किया वो एक ऐसी दरिंदगी है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। मैं एक बाप हूँ, मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ कब्र जैसी खामोशी है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, ना इस दुनिया में, ना ही आखिरत में। ये अल्फाज सुन के जैसे मेरे अंदर की दुनिया हमेशा के लिए तारीक हो गई। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, माफ़ी मांगने के लिए मुंह खोला, लेकिन जुबान कंग हो गई। वो सब उठ के चले गए। माँ का वो आखिरी बार मुड़ के देखना और अब्बा का झुका हुआ सर मेरे लिए मौत से भी ज़्यादा अजियतनाक था। जैसे ही वो मुलाकाती कमरे से निकले, मेरी बर्दाश्त की हद टूट गई। जेल के उस ठंडे और तारीक फर्श पे गिर के मैं पागलों की तरह चीखने लगा। मेरा रोना महज निदामत नहीं था, ये उस गुनाह का एतराफ़ था जो मेरी रग रग में जहर बन के दौड़ रहा था। मैंने दीवारों पे अपने सर दे मारा, लेकिन मेरे सर के जख्म नायला की मौत के दर्द का मुकाबला न कर सके। मैं उस वक्त भी चीख रहा हूँ और मेरा ये पछतावा मुझे हर लम्हा जिंदा जला रहा है।